गुड मॉर्निंग। तो आमे आज डिस्कशन करबा स्ट्रगल फॉर स्वराज 1919 रु 1927 पर्यंत। 1919 रु 1927 पर्यंत आमे लास्ट क्लास रे लखनऊ पैक्ट लखनऊ सेशन डिस्कशन करथिले। तो तापरे 1919 रु 1927 भितर कोन कोन सब इवेंट हेतला सेगुडा को आमे सब डिस्कशन करबा आज। तो এইগুলা ডিসকশন করিয়া পূর্বরু যেহেতু এই পিরিয়ড রে বহুত সিগনিফিকান্ট ইভেন্ট सब हिला तो गोटे क्वेश्चन प्रथमे आपण पढिचंती कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी को जो ऑटोबायोग्राफी ताकू पढिचंती कि Nirvana. सर टिके Your वॉइस टा device is टिके ready to होचे pair. अच्छा ठीक अछि। मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर दोगी ओके ठीक अछि मैं वेट कर। हेलो हेला हां सर अच्छा ठीक अछि। जो गांधी जी को ऑटोबायोग्राफी दा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ताकू पढिचंती कि ना सर ताकू पढि ना टोटली। ना अच्छा सर मु आंतिली अच्छी से बॉयटा मो पाखरे अल्प पढिची अच्छा ठीक अछि। पेज किंतु जेहेतु आपण एस्पिरेंट अछंती सिविल सर्विस रो ताकू पढि दियंतु थरे हैला बहुत इंपोर्टेंट। आ ताकू एमती पढिबे नै जे एमती जेमती माने ले रीडर हिसाब रे पढिबे नै ताकू सिविल सर्विस एस्पिरेंट हिसाब रे पढिबे। सेइथिरे गुडाए मटेरियल हमें ए सेक्शन रो ए सेक्शन दा पर्टिकुलरली ए सेक्शन रे जेमती खिलाफत मूवमेंट हला आपण गुडाए मटेरियल सेई माने पाई परिबे। नोले आपण गुडे काम करिए सेई पीरियड रो हिस्ट्री टा विशेष की जो साउथ अफ्रीका रे तांकर एक्टिविटीज गुडा तापरे तापरे नेक्स्ट माने विशेष की खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर्यंत आपण पढिबे ताकू डिटेल्स ताको बही रे दिया हेची। बहुत गुडाए पॉइंट आपन को मिल जिवो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो गुडा की अदर हिस्ट्री बुक्स गुडा रे आपण पाइबे नाही हैला। जेमते की माने बिपिन चंद्र को बही कोतो किबा अलगा बही गुडा रे भी कोन पाइना सेतरे गांधी जी ताको निजर व्यू टा से देइचंती जे से कोन पाइ से स्टेप गुडा सब नेथिले। ओके तो आमे आज डिस्कस करिवा। आज हम टॉपिक अछि प्रथमे तो हला इमर्जेंस ऑफ गांधी हला इमर्जेंस ऑफ गांधी डिस्कशन करिवा। तापरे आमे डिस्कशन करिया रौलाट एक्ट। तापरे डिस्कशन करिया जालियानवाला बाग ट्रेजेडी। जालियानवाला बाग ट्रेजेडी परे खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ए जो दीटा खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एगुडा सिमुलटेनियसली एका बेलरो इवेंट हैला। जदि बा खिलाफत मूवमेंट आगरु आरंभ होला किंतु सेम टाइप रो आ एथिरे गुडाए इश्यू बाहरितला गुडाए कंट्रोवर्सी बाहरितला जो गुडा को क्लैरिफिकेशन जो गुडा पय मु आपन को से बहिटा पढिया पय कहूची माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ठीक अछि। तापरे देखिबा हमें स्वराजिस्ट एंड नो चार्जर्स। स्वराजिस्ट एंड नो चार्जर्स एतिकी हला आज हमर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो आबे टॉपिक भीतर को जिबा पूर्वरु किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दवा मु भाबुची दैट विल बी बेटर। तो गोटे प्रीलिम्स रो क्वेश्चन अछि सुभा जाउची ठीक से। यस सर अच्छा नहीं किछि इंटरेक्शन असले तो मु सेति में पचारली। तो क्वेश्चन देखंतु कोन कहले म्यूट पढ़ी के रखी थे lichens which are capable of initiating ecological succession in their lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of what algae bacteria algae fungi bacteria and fungi or fungi and moss कोन कहले algae and fungi fungi कहते सेटा को हेले fungi
फंगी आमे तो +2 लेवल रो से फंजाई ही पड़िछु आउ तो ठीक अछि जहाँ भी कहो तो algae और फंगी हो बा फंगाई हो algae and fungi and now ये fungi and mosses ना कोन हबो आंसर हो बी ओके सर हैला एटा प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन 2012 रे आस्तला क्वेश्चन टा ताकू देखि देबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा तो ठीक अछि क्वेश्चन 1 एटा एनवायरनमेंट रो एटा होची एनवायरनमेंट रो क्वेश्चन तो तापर नेक्स्ट को जबा हमें टिके वेट करू टिके पावर चली गेला पावर कट फ्रीक्वेंट ना टिके जस्ट हो को तू पावर कट पावर कट सकाळ पागो ठीक नाही सेति में जाउची आछि हो छाडो तो सेतरे किछ नाही तो नेक्स्ट हमें जीवा आज डिस्कशन करबा इमर्जेंस ऑफ गांधी अच्छा गांधी केबे साउथ अफ्रीका रो इंडिया को रिटर्न करले डेट प्रीलिम्स पाई 15 जनवरी 1915 रे गांधी जी कोन करले से रिटर्न करले साउथ अफ्रीका रो इंडिया रे सेलिब्रेट 13 जनवरी 13 जनवरी 1915 जोटा को हमें कोन करंती प्रवासी भारतीय दिवस भाବରେ पालन करंती नो कि यस सर अच्छा तो गांधी जी आसिला परे सीए सेटो गोटे एमिति वेपन नै के आसीतले इंडिया को जोटा कि इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु आ एग्जाम सेथरे ही करी हबो जो वेपन टा को यूज करके हमें इन लेटर फेज हमें कोन करले इंडिपेंडेंस पाइले सेटा हला कोन सत्याग्रह कि नहीं सत्याग्रह टेक्निक टाको से साउथ अफ्रीका रे ही टेस्टिंग करथिले आ विशेष की ये जो फर्स्ट फेज रे माने ए सेक्शन रो क्वेश्चन हिला बडिया हला व्हाट इज सत्याग्रह एंड हाउ इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया ठीक अछि आपन को सत्याग्रह टा कोन जानिबा को पडियो व्हाट इज सत्याग्रह एनी आईडिया किछि आईडिया अछि नॉन वायलेंस ओनली नॉन वायलेंस non-violence and using the means of truth. If you are truthful for means, you will definitely achieve your goal. बस ट्रुथ और नॉन वायलेंस सीए कहउतले जे एक्चुअली को जदी आपन को पाखरे ट्रुथ अछि ताहले आपन को स्ट्रगल करिया पय वेपन रो जरूरी नुह सेति पय नॉन वायलेंस इज सफिशिएंट दैट इज सत्याग्रह नुह की तो सीए जते बडे अच्छा तांको गांधी जी को आ गोटे क्वेश्चन प्रीलिम्स पय भी तांको पॉलिटिकल गुरु किए थिले Political guru. जहाँ को फ्रंटियर गांधी बोली हुआ जाए ना 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 फ्रंटियर गांधी तो यहाँ को डिसिप्लिन सीए गले डिसिप्लिन गले गांधी जी को अच्छा ठीक अछि इनक्वारी करिवे ताको न भाबु तांतु मने पको तांतु जदी किछि मोरे पड़ जो मु लेटर पेज रे कहि दउ छी आपन अच्छा तो गांधी जी जते बळे आसले से 15 रे आसले आ 15 रे से समय रे हमर कोन होउतला 15 बळ को हमर होम रूल लीग मूवमेंट भी आरंभ होई नतला नो कि हमें काले देखले 1916 रे आरंभ होला होम रूल लीग मूवमेंट तो जो 15 रूस सीए आसले एक्टिव पॉलिटिक्स को आसले 1918 रे हला तो सेई 3 वर्ष पर्यंत सिया कोन करतले तांकर एक्टिविटीज गुडा कोन सबथला से गुडा हला तांकर रियरली एक्टिविटीज सिया कोन करतले कंप्लीट इंडिया को सिया ट्रैवल करले से समय रे इंडिया पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया रो लोकमान को एक्चुअली को लोकमान को एक्चुअली पॉलिटिकल अवेयरनेस केते अछि एगुडा को सब से इंक्वायरी करूतले आ निजो आखिरे देखिया पे परिस्थिति टा को से कंप्लीटली माने निजे रियलाइज करिया पे से थ्रू आउट इंडिया ट्रैवल करथिले से फर्स्ट फेज रे तापरे प्रथम से एक्टिविटी कले को चंपारण सत्याग्रह तापरे हला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तापरे खेड़ा सत्याग्रह एटी तीनटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस आसे नोट करिया पे प्रीलिम्स रे पचरा भी जाई पारे अच्छा
ଆମ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଉ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ କୁହନ୍ତୁ ବାକି ସେଗୁଡା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇଠି ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ଆମର ତାଙ୍କର ୟାରଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡା ରହିଲା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ୱେପନ ଗୁଡା ହେଲା ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ତିନିଟା ୟାରଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ତ ସେଗୁଡା କଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କହିବେ ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ କୋଉଟା କହିଲେ First civil disobedience. ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେଗୁଡା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ କୋଉଟା So non-cooperation ନା chmparan ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମାନେ କଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ yes ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ କଣ ସେ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ଅନଶନ କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା ବୋଧେ ଅନଶନ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଯୋଉ ବସନ୍ତି ହେଲା ଓଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ହେଲା ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ହେଲା ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୋଟ କରିଦେଲେ civil disobedience and ନନ୍ କୋଅପରେସନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆୱାଜ ଟା ମାନେ ବହୁତ ଲୋ ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଶୁଭା ଯାଉନି ଠିକ ସେ civil disobedience ଆଉ non cooperation ଭିତରେ difference କଣ ଆଚ୍ଛା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଆଉ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମିନ୍ସ ମାନେ ତାର ଓଡିଆ ମିନିଂ ହେଲା ଅସହଯୋଗ କରିବା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ମାନିବା ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ହେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେମିତି କି ମାନେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବୟକଟ କରିଦେଲେ ହେଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ଆମେ ଏଟା ଡିସକସନ କରିବା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିବ ୟା ପର ସ୍ଲାଇଡରେ ଅଛି ଆଉ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଏଟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆଇନକୁ ମାନିବାନି ଦିଟା ଭିତରେ ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ସେତିକି ହେଲା yes sir ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ କନଫର୍ମ ହେଲା କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ sir ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁରା ଲୋ ଆସୁଛି ହେଲା ଯଦି ମାନେ କଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ ରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମାଇକ ଟା ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଆଇନକୁ ନ ମାନିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଆଉ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ହେଲା ଅସହଯୋଗ କରିବା ତ ଏଗୁଡା କ୍ଲାରିଫିକେସନ ହେଇଯିବ ୟା ପରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ପଢିବା ତାପରେ ସିଭିଲ ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ରେ ସଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ କୁ ମାନେ ଡିସଓବେ କରିଥିଲେ ହେଲା ସଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ସଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ ମନା କରା ହେଇଥିଲା ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନେ ସଲ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସି ୱାଟର ରୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକି କଲେ ସେଟା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ତ ଠିକ ଅଛି ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ବିହାରରେ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣରେ ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲଟିଭେଟର ମାନେ ଥିଲେ ଟିକେ ବ୍ରିଫ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲଟିଭେଟର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଠି ତିନି କାଠିଆ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତିନି କାଠିଆ ସିଷ୍ଟମ ମନେ ପଡୁଛି କିଛି ହେଲା ଯୋଉ ତିନି କାଠିଆ ସିଷ୍ଟମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରିଲି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେସନ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହଉନଥିଲା ତ
ସେଇଥିରେ ଯୋଉ peasant ମାନେ ଥିଲେ ବା କଲ୍ଟିଭେଟର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କଣ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେସନ ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଲରେଡି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ସରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେସନ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କଣ ବିହାର ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ତ ବିହାରରେ ବି ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଟା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଯାଇକି ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯୋଉ peasant ଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା ଆଉ ପୀର ମହମ୍ମଦ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାପରେ ଚମ୍ପାରଣ ଗଲେ ସେଠି ତାର ସିଚୁଏସନ କୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କୁ ଭେଟିଥିଲେ ତା ଉପରେ ମୁଜହର ଉଲ ହକ ତାପରେ ଜେବି କୃପାଳିନୀ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଏଇ ମାନେ ସବୁ ମାନେ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ 1970 ରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା ଆଉ ପୀର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରେ ସିଏ ଗଲେ ସେଠି ଷ୍ଟଡି କଲେ ତାପରେ ସେଠି କଣ ହେଲା ସେ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି କଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ସେ ଗଲେ ସେଠି ତାପରେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ତିନି କାଠିଆ ସିଷ୍ଟମ ଅବଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ହେଲା ଏତିକି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅନଲାଇନ ଅଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଭଏସ ଯାଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଆସୁଥିଲା ତାପରେ ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ତ ଏଗୁଡାର ବିଶେଷ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ସେମିତି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପର୍ପଜରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ରାଇଟ ସର୍ଟ ନୋଟ ଅନ୍ ଇୟରଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଫ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଗୁଡା ଏଇ ଟାଇପ ର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତିନିଟା ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ଆପଣ 100 ୱାର୍ଡ ତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି 50 ୱାର୍ଡ ରେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଫଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଆଉ ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟରେ ସେଇଠି ଜଣେ ଲିଡର ବି ସେଇ ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ସିଏ କଣ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହିଁ ସିଏ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏଗୁଡା ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ମୁଁ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଆମ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ ଟ୍ରୁଥ ରେ ଆପଣ ତାକୁ ପଢିବେ ଏଇ ତିନିଟା ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ସେଇଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଟା କଣ କଣ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ବହି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢିବେ ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢିବେ ପଢିକି ମତେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଗୁଡା କଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ୱେପନ ଟା କଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ନନ କୋଅପରେସନ ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ଏଗୁଡା ବି ସିଏ ସେଥିରେ ନୋଟ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ସିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡା କରିଥିଲେ ସେଗୁଡାକୁ ସିଏ ନୋଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ତ ଏତିକି ହେଲା ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ୟାରଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣ ତ କହିପାରିଲେନି ମନେ ପଡିନଥିବ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ହେଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ यस ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଆଉ ଇଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରିଟର୍ଣ କଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହିଁ ଆଡଭାଇଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ ବିଶେଷ କି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଡର ଗୁଡା ନିବେଶାନ୍ତ ଗୁଡା ସେମାନେ କଣ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲର ଲିଡର ନଥିଲେ ସେମାନେ ରେଜିଓନାଲ ଲିଡର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଡର କହିପାରିବା ନାହିଁ ସେମାନେ ରେଜିଓନାଲ ଲିଡର ଥିଲେ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହଉଛନ୍ତି ସତ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲେ ଯିଏ କି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଡର ଭାବରେ ଇମର୍ଜ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଥିଲା ସେଗୁଡା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କେଲରେ ହିଁ ଥିଲା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏଇଗୁଡା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଆଉ ଖେଡା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକୁ ଆର୍ଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା
Yes, sir. अच्छा ये क्वेश्चन टा लिखि देछंती ना सर लिखिए। लिखि दियो व्हाट इज सत्याग्रह हाउ इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी Yes, sir. अच्छा ठीक अछि तो ट्राई करिवे ए क्वेश्चन रो आंसर फाइंड आउट करिया पे आपण आजी आजी पय आपनकर टास्क हला माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ठीक अछि आपण सेथिरु ही एगुडार सब आंसर पाइ जिवे जेति कि चंपारण सत्याग्रह हो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक खेड़ा सत्याग्रह नॉन वायलेंस ट्रुथ आपण सेथिरो सब पाइ जिवे टाइम बाहर करके आज ताकू स्टडी करिवे तापरे आसीबो रावलाट एक्ट जालियानवाला बाग ट्रेजेडी खिलाफत मूवमेंट तो तो काली हमें पढ़ीतिले कोन लखनऊ पैक्ट पढ़ीतिले आ गांधीजी भी एई जो गोटे गोटे कोन फास्ट तांकर हैला कोन चंपारण सत्याग्रह सेथरे टिके पॉपुलर हे गले जेहेतु सेटा सक्सेस हे गला आ तांकर माने सत्याग्रह मेथड टा भी जे काम करूची सेथरे से कन्फर्म हे गले ता छडा लोक मानकर भी विश्वास हला आ ताकू भी गांधीजी अच्छा आ गोटे कथा जेते बडे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेज चलीथिला विशेष कि एक्सट्रीमिस्ट फेज कथा कहतु 1915 पर्यंत इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित गांधीजी रिलेशन कोन थिला कोइ परिबे कि कितने पर्यंत 1915 पर्यंत 1915 रे तो से इंडिया आसिले ना ता पूर्वरु इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित गांधीजी कोन रिलेशनशिप थिला आपण सेटा कोइ परिबे कि ତାଙ୍କର ତ କିଛି ରିଲେସନସିପ ନଥିଲା ଯେ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ସିଏ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ଆଜେଣ୍ଡା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖିକି ସିଏ ପଠଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସେସନକୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା ଏମିତି ବି ସିଏ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଆପଣ ପଢିବେ ତାକୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ପଢିବେ ଓକେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟଲଷ୍ଟୟ ଫାର୍ମ ଥିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ସବୁ गुडा एग्जाम रे आसीबो आ विशेष कि जनरल स्टडीज पे एगुडा बहुत इंपोर्टेंट कोन पे ना एगुडा जनरल नॉलेज बेस्ड गुडा हैला अच्छा तो आमे देखिबा रावलाट एक्ट रो बैकग्राउंड कोन थिला हैला को बैकग्राउंड रे रावलाट एक्ट को पास करा हैला तो रावलाट एक्ट पास हैला केबे ता डेट गुडा किछि लेखि दे थांतो मार्च कोन कहले डेट मन सर मार्च 1919 मार्च 1919 रे एक्चुअली एक्यूरेट डेट टा 17 मार्च 17 मार्च 1919 किंतु ताकू गवर्नमेंट तांकर कमिशन टा करथिला 10 डिसेंबर 1917 रे हैना 10 डिसेंबर 1917 रे जस्टिस रावलाट जे प्रेसिडेंट भाବରେ से गोटे कमिशन करा हैतला से तार प्रेसिडेंट थिले से कमिटी टाकू कोन कहा जाय मने अछि जानिचंती लेखि दे थांतो हैला से कमिटी टाकू सेडिशन कमिटी कहा जाय अच्छा सर बुझली डॉलर टैक्स तो ए थिला ना कि काहाकू भी अरेस्ट करा दे जिबो जदी दे आर फाउंड माने तांको लागिला कि माने किछि प्रॉब्लम करि परिबे सेडिशन कमिटी कहा जाउतला सेही कमिटी रो रेकमेंडेशन रे सेडिशन कमिटी रो जे प्रेसिडेंट थिले सी हेले जस्टिस रावलाट तांको फुल नेम टा टिके देखि देबे ले सीए हेले प्रेसिडेंट रे सीए जो रेकमेंडेशन देथिले तार आधार रे जो हमर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे फेब्रुआरी 1919 रे से बिल टाकू आना हितला जोटा को रावलाट बिल कहा जाय आ सेटा पास हैला 17 मार्च 1919 रे हैला 17/9/1999 रे सेटा हेतला आ तार से डेट्स गुडा सब पूरा प्रिसाइजली लिखवा नहीं सेमती नहीं डेट गुडा प्रिसाइजली लिखिबा दरकार नहीं हैला सेमती आपण एमती डेट तो कोन से कोन पचारिबे ओनली कमिशन टा लिखिबे कमिशन किंतु आपण जानिबारे किछि असुविधा नाही हैला प्रिसाइजली लिखिबा जरूरी नाही आपण एमती जेमती कि कहउछथि मार्च 1919 रे तो ठीक अछि सेटा कोनसी प्रॉब्लम नाही किंतु एक्यूरेट डेट लिखले आहुरी बोलो किंतु न लिखि पारले कोनसी प्रॉब्लम नाही
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଆଇନଟା ମାନେ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ଟା ପାଷ୍ଟ କରା ହେଇଥିଲା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ୱାର ଟାଇମ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ ସିଭିଲ ରାଇଟ ଟୁ ମେକ୍ ୱାର ଟାଇମ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ ସିଭିଲ ରାଇଟ ଯୋଉ ୱାର ଟାଇମ ରେ ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ୱାର ଟାଇମ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୱାର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏମରଜେନ୍ସି ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇପ ର ଗୁଡାଏ ମାନେ କଣ ସିଭିଲ ରାଇଟ କୁ କର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ କୁ ପାସ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ସବୁ କଣ କଣ ଥିଲା ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରାଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଇନ କ୍ୟାମେରାଲ ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଭିତରେ କଣ ହବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରେ ହେଲା ଡିଟେନସନ ୱିଦାଉଟ ଟ୍ରାଏଲ ଫର ମାକ୍ସିମମ୍ 2 ଇୟର୍ସ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଇୟର ପାଇଁ ଡିଟେନସନ କରିଦେବେ ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଥରିଟି ଯେମିତି କି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଲା କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ସେ ଅରବିଟାରିଲି କାହାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡା ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚାରିଟା ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଇନ କ୍ୟାମେରାଲ ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଆଚ୍ଛା ନୋଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ନା sir ଏବେ note କରୁନି ଆଚ୍ଛା ନୋଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଚାରିଟା ପ୍ରୋଭିଜନ ହେଲା okay sir ଏଠି ଟାଇପ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଓକେ ମୁଁ ଟାଇପ କରିଦଉଛି ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି authorize the government to imprison any person without trial and conviction in court of law for 2 years ମାକ୍ସିମମ୍ 2 ଇୟର୍ସ ପୁରା ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିଲି ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଡିଟେନସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଫର ଏ ମାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ 2 ଇୟର୍ସ no civil liberty for Indians no group of people standing together ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାସ୍ ଏଇ ତିନିଟା ଆଚ୍ଛା ତିନିଟା ତ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବି ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ବି ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ସ୍ପେସିଆଲ କୋର୍ଟ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଫର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା institution of special court second point ହେଲା in cameral judicial proceeding third ହେଲା detention without trial for a maximum of 2 years sir ଆମର bicameral ତାର କଣ କହିଲେ bicameral bicameral ନାଇଁ 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 ତାର ମିନିଂ ଗଲା ବାଇକାମେରାଲ ମାନେ କଣ ଟୁ ହାଉସ ରହିବ ସେଟା ବାଇକାମେରାଲ ଇନ କ୍ୟାମେରାଲ ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଗୁଡା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ ଥାଏ କିମ୍ବା କନଭିକ୍ଟ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ମାନେ କଣ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମର ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଟା ଇନ କ୍ୟାମେରାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରେ ସେମିତି କିଛି ରହିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥିଲା ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ okay sir ହେଲା ମାନେ ଯେମିତି କି କଣ କହିବା ସିକ୍ରେଟଲି ଘର ଭିତରେ ହବ ଯୋଉ ତାର ଇନଫରମେସନ କାହାରି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ତାପରେ authority to make arbitrary arrest ହେଲା ଏଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଉ ଖାଲି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ପାୱାର ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇଥିରେ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ରେ okay ହେଲା ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ କୁ ସମସ୍ତେ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାନେ କଣ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ପର୍ସନାଲିଟି ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ଆଉ ମୁଜହର ଉଲ୍ଲହ ଏମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ କାଉନସିଲ ମେମ୍ବରସିପ ରୁ ରିଜାଇନ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଆକ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଆକ୍ଟ ର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରେ ସେମାନେ ଯୋଉ କାଉନସିଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ
से माने रिजाइन कर देथिले लेखि दी थांदो तीन जण को ना प्रीलिम्स पई दरकार हे पारे मदन मोहन मालवीय मोहम्मद अली जिन्ना मजहर उल हक ए तीन जण रिजाइन कर देथिले ସେ ଲାଷ୍ଟ ନାଟା କଣ? लास्ट नाडा मजहर उल हक लिखि दउछि हेले आ मोहम्मद अली जी ना मदन मोहन मालवीय एमाने तीन जण काउंसिल मेंबर जो माने थिले एमाने रिजाइन कर देथिले ए एक्टर माने कोन प्रोटेस्ट रे हेला आउ यार ओपोजिशन रे फेब्रुआरी 1919 रे गांधी जी कोन करथिले सत्याग्रह सभा फाउंडेशन करथिले सत्याग्रह सभा कोन फाउंडेशन करथिले आउ 6 अप्रैल 1919 को से कोन ऑल इंडिया हड़ताल करबे बोली डिक्लेयर करथिले गांधी जी कर रावलाट जो माने सत्याग्रह थिला एटा होची फास्ट ऑल इंडिया स्केल रो मूवमेंट आउ याकू से गोटे सत्याग्रह सभा फाउंडिंग करिकी से कोन करथिले डिक्लेयर करथिले ऑल इंडिया हड़ताल हेबो बोली केबे ऑन 6 अप्रैल 1919 रे हेला तो गांधी जी जते बेले से माने हड़ताल ऑल इंडिया हड़ताल डाकरा देले माने थ्रू आउट इंडिया रे सेते बेले हड़ताल स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन एउडा सब होला आ तार वन ऑफ द गोटे रिजल्ट हैला हमर कोन जालियाना वाला बाग ट्रेजेडी यार तार रिजल्ट हैला कोन जालियाना वाला बाग ट्रेजेडी जालियाना वाला बाग ट्रेजेडी केबे हितला डेट 13 अप्रैल बस 13 अप्रैल एटा समस्त जानथिबे बहुत इंपोर्टेंट इवेंट हैला अच्छा तो 13 अप्रैल 1999 रे जते बेले सर वॉइस ब्रेक अछि वॉइस एक्चुअली इंटरनेट टिके स्लो अछि बोले सिद्धि ब्रेक हे जाउछि एक्चुअली पंजाब जते बेले जालियाना वाला बाग ट्रेजेडी हैला सी समय रे पंजाब रे कोन हितला पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन सेते बेले हाँ पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब रो सेते बेले गवर्नर किए थिले सेते बेले तांकर गवर्नर थिले जनरल मिचेल ओ डायर हैला पंजाब रो गवर्नर थिले जनरल मिचेल ओ डायर हैला से सेते बेले कोन थिले तांकर माने गवर्नर थिले पंजाब रो तो जो रावलाट एक्ट हेतला ता एग्नेस्ट रे हमर लाहौर और अमृतसर रे माने सीरियसली अफेक्टेड हेतला लाहौर और अमृतसर बहुत हड़ताल और डेमोन्स्ट्रेशन हेतला से समय रे तो सेही कोन पई ना सेही समय रे तांकर पंजाब रे दी जण बहुत पॉपुलर लीडर थिले तांकर ना हला कोन सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू हला सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू तो याकू से माने कोन जेहेतु माने पंजाब रे माने अनप्रेसिडेंटेड स्केल रे हड़ताल और डेमोन्स्ट्रेशन सब होतला हेउतला तो से माने कोन कले ई दी जण को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर देथिले हैला तो एई इशूटा नै कि एक्चुअली जो बैसाखी डे थिला से दिन 13 अप्रैल 1919 रे जो अमृतसर रा जालियाना वाला बाग रे गुडाए लोक एकत्रित होइतले रीजन किछि अलगा भी हेथै पारे किंतु जहां भी हो रीजन टा बोधे तांकू डेमोन्स्ट्रेट करिया पई किबा अलगा रीजन रे हो समस्त एकाठी हितले आ तार रिजल्ट कोन हैला जो हमर ब्रिटिश कमांडर जी थिले से माने कोन चारि पटु आखि बुझी की गोली चलैया पे ऑर्डर देथिले जोतरे की अराउंड किछ ना 2000 पीपल किल्ड हे जायतले माने सेते बेले मर जायतले आ ए इवेंट ता सेते बेले नॉट ओनली इन इंडिया सेते बेले थ्रू आउट वर्ल्ड रो मीडिया अटेंशन करथिला आ तार रिजल्ट हैला हमर जेमती रविंद्रनाथ ठाकुर से ताको नाइटहुड से रिनाउंस कर देथिले तापरे खाली सेतकी नुह से जनरल ओडायर आउ लॉर्ड चेम्सफोर्ड को रिकॉल करिया पई भी से डिमांड करथिले तो गुडाए सेते बेले यार एग्नेस्ट रे भी डेमोन्स्ट्रेशन हैला तार रिजल्ट या हैला जे गोटे इंक्वायरी कमिटी बसाइला ताकू कोन कुआ जाय से कमिटी टाकू कोन कुआ जाय सर हंटर कमिटी हैला हंटर कमिटी सेतरे 7 मेंबर थिले आउट ऑफ 7 मेंबर 3 इंडियन मेंबर थिले
से तीन जन इंडियन मेंबर हेले कोन सेतालबाद आउ अहमद खान आउ जगत नारायण ए तीन जन आउ 4 इंग्लिश मैम थिले तो तांकू नेकी कमिटीटा गठन करा हेतला तो आपन को आज आ गोटे भी कथा एटी सही बही रे ही अछि बाय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रे जे एक्चुअली गांधी जी गोटे ताको तरफरु इंक्वायरी कमिटी गोटे करथिले हेले ओके ए जालियाना वाला ट्रेजेडी पाई आ गवर्नमेंट तरफरु हंटर कमिशन करा हेतला तो दीटा रो इंक्वायरी रिपोर्ट भितरे गुडाए डिफरेंस आछतला तो सेई गुडा कोन टिके भी देखिबे से बही रो हेला तो दीटार इनक्वारी हाँ दीटार रिपोर्ट रे बहुत डिफरेंस थिला केते जन डेथ करजंती केते जन माने कोन कहबा ताको केते जन असल्ट हेजंती एगुडा सब माने कोन बहुत गुडाए डिफरेंस थिला माने फिगर रे डिफरेंस थिला जोटा हमर प्राइवेट फिगर और गवर्नमेंट फिगर भीतर बहुत डिफरेंस थिला तो सेई गुडा कोन टिके देखिदे ହେଲା कांग्रेस से माने कमिटीटा अपॉइंट करतला जो तार मेंबर थिले मोतीलाल नेहरू भी थिले चित्तरंजन दास तार मेंबर थिले प्लस गांधी जी गोटे मिनिट हेलो यस सर ହେଲା ତ ଏଇଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ଆମେ around 6ଟା ନୂଆ पर्सनालिटी ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇପାରେ ଓପିଏସସି ରେ ସେମିତି क्वेश्चन ବି ମାନେ ଆସୁଛି ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ କମିଟି ଟା ଗଠନ କରିଥିଲା ତାର ମେମ୍ବର କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା ତିନି ଜଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ମାନେ ଟିକେ ନୋଟ ବି କରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ତାର ମେମ୍ବର तापरे आउ जो हंटर कमिटी थिला सेथिरे तीन जण इंडियन थिले समाने ले सेतालबाद अहमद खान जगत नारायण ओके एठी मु टाइप कर देबी की हां सर सर टाइप कर कोन कहले नारा स्पेलिंग टिके कंफ्यूजन हेलो नहीं आपन को मटेरियल रे एटा अछि की मु सही कथाटा कहूची माने गाइड रे दिया है कि एटा से नेम गुडा दिया है कि ना सर अच्छा ठीक अछि तो गोटे काम करंतु लिखि देना तो प्रीलिम्स पय हुए तो जदि बा विशेष इंपोर्टेंट नुहो किंतु तथापि इंपोर्टेंट नाही बोल इंडियन मेंबर्स इन हंटर कमिशन हंटर कमिटी है ना इंडियन मेंबर्स इन हंटर कमिटी क्वेश्चन आसी पारे एमती भी देथिबो who among the following is not was not a member of hunter committee सेतिर तीन जण आउ कहा नाम भी गोटे दे देथिबो हला एमती भी क्वेश्चन हे पारिबो ହେଲା ए तीन जनकर बाकी गुडा आपन क्लियरली शोभा भी जाउतबो माने जो हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपॉइंट करथिला से माने हेले मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी बा गांधी जी हेला नोट करले यस सर अच्छा तो तापरे देखिबा ये तो थिला हंटर कमिशन तापरे आसीबो खिलाफत मूवमेंट खिलाफत कोन खिलाफत हैला एटा तो होची माने कोन एटा एई खिलाफत इशूटा एटा होची हमर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू भी हमें कहि परिबा माने इंडिया रो टेरिटरी बाहर रो हैला इशू हैला बाहर रो इशू एटा एथि पे करा हेतला against the treatment meted out to the sultan of turkey actually ଯେତେବେଳେ world war first ସରିଲା
टर्की कौन थिला सीए डिफीटिंग साइड रे थिला, विक्ट्री साइड रे नथिला। तो जतबडे आफ्टर डिफीट ऑफ टर्की रे, अच्छा जतबडे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रे टर्की रे को डायनास्टी रूलिंग करथिले? ओटोमान माने थिले हैला। अच्छा तांकर जेतेबेले माने ओटोमान साम्राज्य रो सेतेबेले आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 सेटा से माने हारी जाइतिले कोन पहिला से लूजिंग साइड रे थिले। तो सेति पई थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम माने मुस्लिम वर्ल्ड रो समस्ते एटा माने डरुथिले जे हुए तो माने जो ताको टर्की रो जे सुल्तान थिले ताकू ताको इस्लाम जो कोन कहबा हम ताकू एक्चुअली ठीक से पाउनी डरटा कोन कहउतले टिके कहि परिबे कोन तो टिके आपन साइड रो सर अपना ये खलीफा कुआ जाउतला। यस खलीफा कुआ जाउतला। टर्की रो सुल्तान को तांकर रिलीजियस हेड भी बा खलीफा बोली भी कहउतले। तो ए माने मुस्लिम जो हमर वर्ल्ड मुस्लिम सॉरी मुस्लिम कम्युनिटी हमने चाहू नतले तांको प्रति कोनसी मिसट्रीटमेंट हो। तो सेति में तांकर एग्नेस्ट रे खिलाफत जो मूवमेंट आरंभ होइतला आ ताकू इंडिया रे भी विशेष की हम जो अली ब्रदर्स थिले शौकत अली और मोहम्मद अली ता सहित मौलाना आजाद हेले, हकीम अजमल खान, हसरत मोहिनी एमाने कोन करथिले इंडिया रे खिलाफत मूवमेंट एमाने आरंभ करथिले। ओके सर हैला विशेष की कंट्रीब्यूशन हैला अली ब्रदर्स करो ता छडा मौलाना आजाद भी। तो एमाने कोन करले गोटा ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली रे नवंबर 1919 रे से माने गोटे फाउंडिंग करले ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हैला। आ एथिरे से माने डिसाइड करले जे से माने गवर्नमेंट रो ऑल कोऑपरेशन से माने विथड्रॉ कर देबे आ जदी तांकर डिमांड गुडा गवर्नमेंट एक्सेप्ट न करे हैला। डिसाइड केबे हेतला नवंबर 1919 रे से माने किछि डिमांड देइतिले गवर्नमेंट को आ सेथिरे से माने कहितले जदी गवर्नमेंट डिमांड को एक्सेप्ट न करे ताले कोन होबो गवर्नमेंट से माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ करे। दे डिसाइडेड टू विथड्रॉ ऑल कोऑपरेशन। तो किंतु गवर्नमेंट सेटा को कोन से रेस्पॉन्स देइ नथिला। सेति में 9 जून 1920 रे जो खिलाफत कमिटी ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी थिला से माने इलाहाबाद रे एकाठी हेले आ चारिटा स्टेज रे नॉन कोऑपरेशन करिया पय डिसाइड हला चारिटा स्टेज रे। तो फर्स्ट स्टेज रे कोन होबो रेजिग्नेशन ऑफ टाइटल्स ऑफ ऑनररी पोस्ट जहा टाइटल से माने पाई चंती ब्रिटिश गवर्नमेंट पखरु किबा जो ऑनररी पोस्ट उडा अछि सेतरु से माने रिजाइन दे देबे। सेकंड हैला रेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट इन द सिविल सर्विसेज। अच्छा ए पॉइंट गुडा नोट करिवे कि सर टिके नंबर देखि दोजिन पर गाइड रे कोन देछि मो टिके देखे एक्चुअली जल्दी देछि ताकू नोट करबा नहीं। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन खिलाफत इशू ओके। तो ठीक अछि गाइड रे भी पूरा दिया है जे सेतरे कंप्लीट इवेंट गुडा सब दिया है जी किंतु जो फोर स्टेजेस थिला सेटा दिया है नहीं हैला। फोर स्टेज टा को दिया है नहीं। तो गोटे काम करछि मु आपन को स्नैपशॉट टा पठै दिबी हैला। चारिटा मु एमते एक्सप्लेन कर दोछि आपन को स्नैपशॉट टा पठै दिबी आपन ताकू लिखि देबे जे इलाहाबाद रे जो खिलाफत कमिटी 9 जून 1920 रे मीट करथिले से माने चारिटा स्टेज रे नॉन कोऑपरेशन करबे बोली डिसाइड करथिले। आ सही चारिटा स्टेज गुडा कोन फर्स्ट स्टेज रेजिग्नेशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी पोस्ट। सेकंड हैला सेकंड स्टेज रे रेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट इन द सिविल सर्विसेज। थर्ड रे हैला रेजिग्नेशन ऑफ सर्विसेज इन द पुलिस एंड आर्मी एंड फोर्थ हैला रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस माने लास्ट रे सिविल डिसोबीडियंस हैला। एतिकी तांकर चारिटा स्टेज रे सेमति करबे बोली डिसाइड करथिले हैला। ता छडा एथिरे गांधी आ गोटे भी कोन करथिले गांधी एथिरे गोटे कहिथिले जे खिलाफत क्वेश्चन टा पंजाब रंग रु भी मोर इंपोर्टेंट बोली गांधी जी कहिथिले जोति पे कि से गुडाए इश्यू भितरे कंट्रोवर्सी भितरे पसि जायतिले हैला। तो खिलाफत लीडर माने नॉन कोऑपरेशन लॉन्च करले 1 अगस्त 1920 रे
ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ସେମାନେ ନନ୍ କୋऑपरेशन ଲଞ୍ଚ କଲେ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ଇଟ୍ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଆହୁରି ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ଜୁଲାଇ 1921 ରେ ଯେ ମୁସଲିମ ମାନେ କଣ କରିବେ ମୁସଲିମ ସୁଡ୍ ସରି नो ମୁସଲିମ ସୁଡ୍ ସର୍ଭ ଇନ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ରେ କୌଣସି ମୁସଲିମ ସର୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ହେଲା ଏଗୁଡା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖିଲାଫତ ଯୋଉ ସରି ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ମାନେ ତାର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଟା ବା ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡା ତ ଯୋଉ ଏଇଗୁଡା ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା ଇନ ନଭେମ୍ବର 1922 ରେ ନଭେମ୍ବର 1922 ରେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ମୁସ୍ତାଫା କମଲ ପାସା ଥିଲେ ସିଏ ଟର୍କିର ଖିଲାଫତ କୁ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ କଣ ଖାଲିଫେଟ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ ଆମର ଖାଲିଫାରୁ ଖାଲିଫେଟ ହେଇଛି ସେ ଖାଲିଫେଟ କୁ ଅବଲିଶ କରିଦେଇଥିଲେ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଟର୍କିକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ତ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଯେହେତୁ ଟର୍କିରେ ହିଁ ସେ ତାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରା ହଉନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖିଲାଫତ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଡିଂ କରି ଯାଇଥିଲା ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏତିକି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ yes sir ଆଚ୍ଛା କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଏଥିରେ ନାଇଁ sir ଠିକ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା sir ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଠେଇବେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ତାର ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥିଲା ସେଇ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ କୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ନୋଟ କରିଦେବେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ବ୍ରିଫଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଦ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡାକୁ ନୋଟ କରିଦେଲେ ବେଟର ସେଥିରେ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଯଦି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ବହୁତ ବେଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ନବ ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାର ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 ରେ ଟର୍କିର ଡିଫିଟ୍ ପରେ ତାର ଲିଡର କିଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ତାପରେ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ତାପରେ ହେଲେ ହାକିମ ମଜମଲ ଖାନ ଆଉ ହସରତ ମୋହିନୀ ତ ଏମାନେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ କନଫରେନ୍ସ ଗଠନ କରିକି ତାପରେ କଣ ଖିଲାଫତ କମିଟିରେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜରେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ହବ ବୋଲି ଏତିକି ଲେଖିବେ ତାପରେ ଲେଖିବେ କଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଟ କରିଦେବେ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ବୋଧେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲାଫତ କନଫରେନ୍ସ ର ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆପଣ ପଢିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ ଟ୍ରୁଥ ଆଜି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି ଜଏନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1922 ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଟର୍କିର ସୁଲତାନ ହିଁ ନିଜେ ଖିଲାଫତକୁ ଅବଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାର ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫେଡିଂ କରିଗଲା ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ସବୁ କଣ କଣ ଥିଲା ହେଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ସବୁ କଣ ଥିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଲା ଇଟ ବ୍ରଟ୍ ଅରବାନ ମୁସଲିମ ଇନଟୁ ଦ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅରବାନ ମୁସଲିମ ମାନେ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଅରବାନ ଆଉ ରୁରାଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଯେମିତି କି ରୁରାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମାନେ ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅରବାନ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମାନେ ବି ଏମିତି ବି ସତ କହିଲେ ଆମର ସେ କଣ ତାଙ୍କ ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କଲ ବ୍ୟାକ ହଉନି ଆମେ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉ ଅରବାନ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ତାପରେ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଟାଇଜ ଏଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥିଲା ଇନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ର ଲିଡରସିପ ରେ ଯୋଉ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଗୁଡା ହେଲା ମାନେ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଦ ମିକ୍ସିଂ ଅଫ ରିଲିଜିୟନ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଟୁଗେଦର ହାର୍ଡ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ସେ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଆମର କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ କୁ ଡେଭଲପ ମାନେ କଣ ଗ୍ରୋଥ କରେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ସରି ମାନେ ରିଲିଜିୟନ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ମିକ୍ସ କରିବା ଯୋଗୁ ତ ଗୁଡାଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ତାର ହେଇଥିଲା ତ ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ହଁ
आपन को एडी दुईटा क्वेश्चन अछि व्हाट वाज रावलाट एक्ट एंड हाउ डिड दिस एक्ट रेस्पोंसिबल फॉर न्यू फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया हैला एईटा गोटे क्वेश्चन ताकू नोट कर दियंतु सर बुझे कोन कहले सेटा बुझे रहनी क्वेश्चन ता वॉइस ब्रेक ना अच्छा क्वेश्चन टा बुझी गेलानी व्हाट वाज रावलाट एक्ट एतरे किछि बुझिबार नाही सर क्वेश्चन सुबह दे कोन अच्छा सुबह जाउ नथिला सर अच्छा एबे सुबह जाउछि तो अच्छा तो ठीक अछि फास्ट पार्ट रे किछि माने बुझिबार नाही व्हाट वाज रावलाट एक्ट ता कोन तार प्रोविजन कोन थिला जस्ट सिंपल किछि लाइन रे लिखि देले चलिबो तापर हाउ डिड दिस एक्ट रेस्पोंसिबल फॉर द न्यू फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एक्चुअली रावलाट एक्ट हिला रावलाट एक्ट जोगु रावलाट सत्याग्रह हैला गांधी जी को लीडरशिप रे आ सेटा हैला फास्ट ऑल इंडिया हड़ताल बा फास्ट ऑल इंडिया मूवमेंट कहबा एई जो एक्ट टा पास हैला गांधी जी तार लीडरशिप नेले रावलाट सत्याग्रह रो आ सेटा प्रथम तर पई ऑल इंडिया स्केल रे हैला जोटा को कि कांग्रेस अप्रूव करथिला ओके सर ठीक अछि तो एथिरु ही गोटे नुवा फेज स्टार्ट हैला जे ऑल इंडिया लेवल रे सत्याग्रह होबो तापरे हमर खिलाफत मूवमेंट कोंतु नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कोंतु सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट एगुडा सब ताकू फॉलो अप कले किंतु आरंभ होला रावलाट सत्याग्रह तो सेथ में रावलाट एक्ट टा गोटे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को न्यू फेज जे देला एटा माने कोन माने संदेह नै एतरे डिस्प्यूटेबल एटा हैला आपन को सेटा एक्सप्लेन करिया को पड़ियो सर ए जदी ए लिखाई छी how did this act responsible for the new phase of freedom of struggle of India सर सेथिरे हमें जालियानवाला बाग इंसिडेंट को मेंशन करि परिबा निश्चिंत भाबरे तार फॉलो अप रे सेटा आसुची आपण सेटा कंक्लूडिंग पार्ट रे लिखिबे किंतु क्वेश्चन टा रेटी डिमांड होची रावलाट एक्ट टा केमिति गोटे माने न्यू फेज देला कोन पे ना से रावलाट सत्याग्रह टाइम रे सेटा हैला ना तो तार सेटा फॉलो अप टा किंतु रावलाट एक्ट जोगु ही ऑल इंडिया स्केल रे माने हमर स्ट्रगल टा आरंभ होला एटा सत जोटा कि न्यू फेज टा ओके हैला तापरे रावलाट सत्याग्रह परे बाकी सब हैला नॉन कोऑपरेशन कोंतु खिलाफत कोंतु सब गुडा ऑल इंडिया स्केल रहला किंतु या पूर्वरु जो गुडा थिला जो लीडर माने भी काम करथिले तिलक कोंतु किबा दादा भाई नारोजी कोंतु किबा बाकी जतकी सब थिले ए माने सब कोन रीजनल लेवल रे काम करथिले ऑल इंडिया स्केल रे काम कर नथिले जोटा मु या पूर्वरु भी कहि सारलेनी किंतु रावलाट एक्ट हिला एम्ति गोटे एक्ट पास हैला जेमति कि पार्टीशन हैला बेंगल पार्टीशन पर स्वदेशी मूवमेंट हैला किंतु स्वदेशी मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल रे नथिला सेटा किंतु रावलाट एक्ट हैला यार रेस्पोंस हैला रावलाट सत्याग्रह जोटा गांधी जी को लीडरशिप रे हैला और सेटा ऑल इंडिया स्केल रे हैला और नुवा वेपन रे हैला जोटा कि हड़ताल जोटा को हम कहबा सत्याग्रह कहबा जो गांधी जी जो ताको नुवा वेपन सब नै के आस्तिले साउथ अफ्रीका रु नॉन कोऑपरेशन हैला तापरे सिविल डिसोबीडियंस हैला एगुडा सब माने कोन एप्लीकेशन एइटो आरंभ हैला जोथि पे कि हमें ताको गोटे डिवाइडर भी कहि परिबा जे रावलाट एक्ट गोटे डिवाइडर भलिया काम कला ता पूर्वरु गोटे स्टाइल रे चलथिला और ता परे गोटे नुवा फेज स्टार्ट हैला आपन को एटा लिखियो को पड़ियो हैला यस सर अच्छा बुझी पाले कि नै कोन कंटेंट हे परिबो जानि पाले कि नै कोन सर एते ही बात क्लियर क्लियर हैला नाही हां सर अच्छा ठीक अछि तो ठीक अछि मु आपन को अथरे एक्सप्लेन करछि हैला एटा इंडियन नेशनल मूवमेंट रो मने कर जो टाइम लाइन हैला टाइम लाइन एटा कोन कहले ओके सर हैला एटा इंडियन नेशनल मूवमेंट रो टाइम लाइन हमें जदी रेफरेंस नेबा 1857 रो हैला एटा कोन चालू नाही 1857 रु हमर केते 1947 पर्यंत ओके 1947 तो एटा बने करो हमें गोटे नेबा फेज जोटा हला 1919 हैला तो 99 पर्यंत जो गुडा चलितला से गुडा हमर कोन थिला रीजनल लेवल रे थिला कंप्लीटली रीजनल लेवल रे काम करथला जति के सत्याग्रह कोंतु किबा रिवोल्यूशनरी हैला से माने ऑल इंडिया एब्सेंट ऑफ
माने कोन ऑल इंडिया मूवमेंट से समय रे पूरा ऑल इंडिया मूवमेंट हो नथिला रीजनल लेवल रे होतला एटू किंतु कोन हैला ऑल इंडिया लेवल रे आरंभ होला 1992 या परटू एटा गोटे न्यू फेज नुहो कि एटू 1919 रु 1947 पर्यंत लीडरशिप भी नुआ है ता पूर्वरु जो लीडरशिप माने थिले से माने एते एग्रेसिव नथिले जे एग्रेसिव थिला ताको पाखरे मेथोडोलॉजी नथिला जे केमति भाबरे हमर एग्रेसिवनेस टाको देखेबु किंतु गांधी जी सेटा देखेले तार लीडरशिप अज्यूम करले गांधी जी आ सिए देखेले जे हमर गांधी जी बहुत एग्रेसिव लीडर थिले ताको पूर्व लीडर गुडा को जे मॉडरेट लीडर कोंतु किबा एक्सट्रीमिस्ट कोंतु मॉडरेट लीडर माने तो एग्रेसिव ही नथिले एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने जदी एग्रेसिव थिले ताको पाखरे सेमति किछि मेथोडोलॉजी नथिला जोद्री कि एक्सप्रेस करिवे ताको एग्रेशन टाको किंतु गांधी जी देखेले सत्याग्रह टेक्निक देखेले सिए 1919 परे आ सेटा आरंभ होला इथरो आ गांधी जी खाली रीजनल लेवल रे सेटा करि नथिले ऑल इंडिया हड़ताल डाक दिथिले से समय रे ओके सर हैला तो सेटा गोटे नुआ फेज भाबरे हैला अच्छा जदी ताकू आपन लैंग्वेज रे एक्सप्रेस करिवे नै यार आंसर त मु आपन पठे देबी ओके नाला गोटे काम करिया टेस्ट रे क्वेश्चन दे देबा हां सर हैला ताले अपन हिंट्स टाइप पाइ जेबा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ला गांधी मेड अ ग्रॉस मिस्टेक इन चैंपियनिंग द खिलाफत इशू व्हिच कॉट एट द वेरी रूट्स ऑफ इंडियन नेशनलिटी अपन एटाकू ए क्वेश्चन टाकू से बही रु पढिबे आज अपन किंतु पढिबे निश्चित भाव रे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मु बारंबार ताकू रिपीट करूची हैला गांधी जी कोन कहले मते से बुकटा मो पाखरे थिला कोंतु हेलो ओके आपनकर ऑडियो आसु नै तो से जहाँ भी हो जदी आपनको पाखरे से बही नाही ताले ऑनलाइन भी सर्च मार देबे से बहीटा बाहर जाव सेटा फ्री ऑफ कॉस्ट रे प्राय मैक्सिमम जगह से बहीटा अवेलेबल हो जाउची हैला तो सेइथुरु भी एई यूनिट गुडा पढिबे विशेष कि गांधी जी कर जो साउथ अफ्रीका रो एक्टिविटीज गुडा तापरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर्यंत कोन पे ना एई जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट